No me interesa. I don't care for it. Pero a veces cuando veo a las personas conectadas But sometimes when I see people that are online y viendo cómo está este mundo, and watching the way this world is going, o sea, tengo compasión I have compassion y dejo escapar algunas cosas. and I must escape a few things. Pero ha llegado el momento But the time has come en que los secretos más profundos that the secrets that are more profound que Dios me ha dado that God has given y me que nunca he revelado, and that I have not revealed to you, se los voy a revelar I will reveal them to you. solo a las personas Only to the people que lleguen al encuentro de discipulado conmigo. that come to the encounter in the discipleship with me. Va a ser a cualquier día, It's going to be at any day, a cualquier hora, any hour, a cualquier lugar. in any place. Nadie está obligado. No one is obligated. Pero siento que hay una profundidad But I feel like there's a profound que no es para todos. subject that is not for Hay anyone. tantas cosas There's a lot of things que Dios me había prohibido decir, that God did not allow me to say. hay un misterio profundo sobre los ángeles There's a great mystery about angels que no lo voy a compartir en público jamás. that I will never share that in public. No me interesa la fama, I don't care about fame. no me interesan los likes, I don't care about likes ni los views tampoco. or the views. No me interesa nada en este mundo. I don't care about anything in this world. No quiero nada. I don't want anything from it. No quiero nada. I don't want anything. Ahora mismo Now, no quiero ni a mi propia vida. I don't even want my own life. No quiero nada I don't want anything de este mundo. from this world. Nada. Nothing at all. Absolutamente nada. Nothing at all. Porque el rey que yo conozco Because the king that I know y el reino del rey que yo conozco and the kingdom of the king that I know no es de este mundo. is not of this world. Él no es de aquí. He's not from here. Y todo lo que no sea de aquí And everything that is not from here despreciará todo lo que es de aquí. will despise everything that is from here. Aunque para poder sobrevivir Even if we're able to survive, to be able to survive, tenga que seguir trabajando, I must keep on working. tenga que seguir creyendo I must keep on believing. y tenga que seguir amando. And I will have to keep on loving. Me reí porque I laughed el because Espíritu me dijo algo que the Spirit told me something muchos no van a comprender. that many are not going to be able to understand. Por eso no lo voy a decir. That's why I won't share it. Pero si viene mi discipulado, se lo puedo But if you compartir. come to the discipleship, I will share it with you. Lo primero que quiero decirle, The first thing I want to say is this. antes de lo que quiero impartirle hoy, Before what I need to impart to you today, es que me siento muy recompensado esta mañana is that I feel very rewarded this morning al estar frente a personas tan distintas, to be able to be in front of many tan different people, especiales, special people, tan diferentes, very different people, tan excepcionales. exceptional people. Usted You no es are not igual the same a nadie. to anybody else. No somos We are not iguales. the same. Y eso And that a mí me altera en mi espíritu. gets me rowdy in the spirit. Porque ya puedo ver Because I'm able to see la iglesia de Dios the church of God como un museo del reino de los cielos en la tierra. as a museum of the kingdom of heaven
Usted entra a un museo You go into a y museum cada pieza es única. and every piece is Y unique. cada pieza tiene un valor exclusivo. And every piece has a unique value. Y por favor no pregunte por el precio. And please don't ask about the price. En un museo todo es caro. In a museum, everything is Dile expensive. a tu vecino, usted es muy caro. Tell your neighbor you are very Mira a tu expensive. vecino y dile, usted es muy caro. Look at your neighbor and say you are very expensive. Dile, y la gran razón de por qué usted es caro And the reason why you are es expensive, número uno. number one, Porque is usted no es igual a nadie. because you're not like anybody else. Usted es especial. You are special Porque es único. because you are unique. Diga, y número dos, And number two, porque el creador, because the el creator, mejor de los artistas, the best of artists, vino came y habiéndote creado and being created you y habiéndote perdido, and losing you. regresó al museo He went back to the y museum pagó por ti. and paid for you. Y pagó por ti And he paid for el you precio que nadie va a the pagar. price that nobody will ever pay. Nadie está dispuesto a pagar el precio que él No pagó por one ti. is willing to pay the price that he paid for you. Si alguien sabe lo distinto que eres, If anybody knows how different you lo are especial que eres, and how special you are, ese es Jesús. that is Jesus. Oh, ahora sí me siento, ahora sí puedo enseñar. Now we're going to teach. I can teach. Siento el fuego del Espíritu en este lugar. I feel the fire of the Spirit in Lo this estoy place. experimentando. I am experimenting. Quiero que se ponga su mano en su vientre. I want you to place your hand in your abdomen. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, los ojos the del eyes Espíritu of the Spirit se abren will be open. ahora. Now, Padre, Father, te pido I ask of you que abras los ojos that you will open the para que eyes ellos puedan ver so that they can que see la ciudad que les espera that the city that's waiting for es them, mayor it's que la que greater, están mirando. and you are seeing it. Padre, Father, hazlo ahora. do it now. Una porción de espíritu A portion of Spirit está entrando en tu espíritu ahora. is entering in your spirit now. Y a partir de hoy, And from now on, todo lo que no habías visto, everything that you have not seen, lo vas a ver. you will see. Siento que de mis manos está saliendo poder ahora. I feel that there's power coming out of my hands. Es tan fuerte el poder que está saliendo It is so powerful that is coming, que aún los que me están mirando that even those that are watching me están recibiendo. are receiving. Literalmente estoy experimentando que de mi cuerpo Literally, I'm experiencing that out of my body. está saliendo poder tangible. There's tangible power. Y muchos And many están recibiendo la vista ahora. are receiving the sight now. Dele gracias a Dios. Give thanks to God. Salgo un día en la mañana I come out some days in the morning y me paro enfrente de mi casa. and I stand in front of my house. Levanto mis ojos al cielo And I rise my sight up to heaven. y comienzo And I start a hablar con mi Padre. to speak to my Father. Y de repente comienzo a ver lo que nunca había comenzado a ver. And suddenly I'm able to see what I was not able to see before. Delante de mi casa Before my house, in front of my house, había un ángel. there was an angel. Y yo pensé que eran grandes, And I thought that they were tall, pero nunca pensé que eran tan grandes. but I never thought they were that tall. Y allí estaba.
And he was there. Y dije, esto es una visión. And I said, this is a vision. Así que dije, al otro día dije, So the next day I said, déjame volver afuera let me go back outside a ver si sigue estando allí. to see if he's still there. Y salí. And I go out, Y para sorpresa mía, and to my surprise, todavía está allí. he was still there. Todavía está allí. He's still there. Es decir, que siempre que salgo de mi casa, It's to say that every time I come out of my house, lo primero que hago the first thing I es do ver al ángel. is to see the angel. Allí está. He's there. Es gigantesco. He's huge. Y ahora entiendo por qué nadie me ha tocado. And now I understand why I haven't been touched. Y créeme que mi casa es un fortín. And believe me that my house is Es un fuerte militar. Literalmente, mi casa es un fuerte militar. it's like a military base. Es un fuerte militar. It's a military base. Pero qué sobrenatural es ver But it's very supernatural to be able to see lo que otros no ven. what others cannot. Qué sobrenatural What is supernatural? es orar It's supernatural to pray lo que otros no oran. what others don't pray. Qué sobrenatural es How supernatural it is leer to read y ver and to be able to lo see que otros no ven. what others cannot see. Hablar lo que otros no hablan. To speak what others don't speak. Y vivir And to live como otros no viven. like others don't live. Eso es especial. That is very special. Créame, es muy especial. Believe me, it's very special. Y Dios me dijo, And God told me, le voy a dar vista I will give sight a todos los que crean to those that believe y a los que me reciban. and those that receive me. Y todos los que me reciban And everybody that receives me, no van a tener necesidad de ir a preguntarte a ti, they're not going to have the need to go and ask you, porque ellos van a saber because they will know por qué tú dices las cosas. why you say the things that you say. No van a tener necesidad de que tú se las expliques, They're not going to have a need for you to explain it to them, porque yo mismo because I myself los voy a visitar will visit them y los voy a discipular. and I will disciple Dios them. dice, God says, yo soy I am tu maestro. your teacher. Se los dije, I said to you, Dios God está separando is separating a su pueblo his people de cualquier tipo from every kind de dependencia. of dependence. Dios lo está haciendo. God is doing it. Es por eso que hoy quiero impartirte sobre That's why today I want to impart about la prueba de la carne. the test of the flesh. Tengo que hablar de eso, I have to speak about this porque cuando os hablé acerca because when I spoke to you about de que mi carne estaba siendo probada, that my flesh was being tested, usted no se la llevó así de repente. you didn't pick it up quickly. Las cosas no son construidas Things are not built así porque sí. just because. Todo tiene un proceso, Everything has a process. todo tiene un porqué, Everything has a reason. aunque no lo podamos comprender. Even though we can't understand it, Hay personas que no pueden entender por qué están aquí en la tierra. there's people that don't understand why they're here on earth. Y le digo aún creyentes, And I even say, even believers, ellos no entienden su destino. they don't understand their purpose. Ellos no saben por qué están aquí. They don't know why they're here. Así que pasa algo con el asunto de la carne. So something happens with the subject of the flesh. Dios toma su espíritu God takes his spirit y lo pone dentro de la carne and places it inside the flesh. y lo envía And he sends it
a un mundo sentenciado a las concupiscencias del to- diablo. He sends him out to a world that is dealing with the things of the devil. Vaya, esto fue lo que hizo Dios. But this is what God did. Dios sabía God knew que el hombre iba a pecar. that man was going to sin. Él lo sabía. He knew it. Pero no podemos darle una mala interpretación a nuestra existencia, But we cannot give a bad interpretation to our existence ni a la obra de Dios. of the works or of God. Recuerdo una vez que a un pastor le preguntaron esto. I remember that one pastor, they asked him this question. Viene un niño y le pregunta, A child comes along and he asked the pastor, 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 ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, if God knew that man was going to sin, por qué Dios dejó que el hombre pecara? ¿Por qué puso el árbol allí para que comiera? why did God allow it? Why did God place the tree there so they can eat out of the fruit? Y me impresionó And I was la impressed. respuesta de este hombre, This man's answer. porque es un hombre muy conocido. Because he was a well-known man. Y él respondió esto: And this is what he responded. la situación es que si el hombre no pecaba, The situation was that if men did not sin, Dios no podía manifestar su poder. God was not going to be able to manifest his power. Y yo dije, ¿acaso este hombre And I said, could it be that this man no está justificando el pecado? is not justifying sin? ¿Necesita Dios del pecado para demostrar su poder? Does God need for us to sin so he can show his power? Así que supe que la respuesta era incorrecta. So I knew that that was not the right answer. Y me dije, aquí hay gato encerrado. And I said, there's a mystery here. Así le llamo cuando hay un misterio. That's what I said to a Cuando mystery. hay algo que no puedo comprender, But there's one thing that I cannot understand. yo lo entiendo como esto. I understand it as this. Dios está escondiendo algo aquí. God is hiding something here. Está escondido. It's hiding, it's Y yo hidden. sé And I know que su reino that his kingdom, está lleno de tesoros escondidos. it is full of treasures that are hidden. Y a mí me gusta encontrar los tesoros. And I like to find the treasures that are hidden. Por eso fui y vendí todo That's why I went out and sold y everything. compré este campo. And I bought this field Porque me gustan los tesoros. because I like the treasures. Así que desde que el hombre fue puesto en la carne, So ever since man was placed in the flesh, hubo una separación del espíritu. there was a separation of the spirit. El hombre fue separado, Man was separated, fue aislado. was isolated. En otras palabras, In other words, el hombre despertó a la conciencia, man awoken his conscience a la conciencia de la carne, to the conscience of the flesh, a la conciencia del pecado. to the conscience of the sin. Los ojos fueron abiertos. Their eyes were open. Y estoy resumiendo ahora los domingos más atrás. And now we're talking about the last 4 Sundays ago. Todo ser humano Every human being tiene 4 ojos. has 4 set of eyes. Tiene los ojos de la carne It has the eyes of the flesh y los ojos del espíritu. and the eyes of the spirit. Cuando usted y yo nacimos, When you and I were born, ya nacimos en la carne we were already born in the flesh por el pecado de Adán. because of Adam's sin. Así que a un niño no hay que enseñarle a hacer la maldad. So you don't need to teach a child how to Él do viene wickedness. programado. He's already Él no programmed va to a do querer it. hacer lo bueno. He's not going to want to do what's good A no ser que en este lugar haya muchos niños que quisieron hacer lo bueno. unless there's here in this place there's many children that want to do Y what's desde good. pequeños predicaban en sus casas. And since they were little, they preach in their house. Tal vez haya otro Jesús por aquí cerca. Maybe there's another Jesus nearby. Ok. Por cuantos todos pecamos, Therefore, we all sin. todos fuimos separados. We were all separated. Así que los ojos de la carne se abrieron. So the eyes of the flesh were open.
Pero los ojos del Espíritu se cerraron. but the eyes of the Spirit were closed. Así que a partir de ahí, So from then on, el hombre comenzó a desarrollar el raciocinio. men started to develop reasoning. Todo lo que está en el cerebro, el pensamiento. Everything that's in our brain, the thoughts. Pero hasta el momento, But until a moment, el desarrollo en el espíritu ha sido un obstáculo, un problema. the development of the Spirit has been an obstacle, a problem. La gente es rápida para el pecado, People are very quick to sin, pero es tardo but are para slow las cosas de Dios. to the things of God. Los ojos de la carne The eyes of the flesh ciegan los ojos del espíritu. close the eyes of the Spirit. Fue por eso That's why que cuando Jesús muere y resucita, when Jesus died and resurrected, entienda usted esto, understand this. Jesús estuvo 3 años con ellos. Jesus was 3 years with his 3 disciples. años. 3 years. Muere, He dies, resucita. resurrects. Dice que iban unos discípulos caminando a un lugar It says that his disciples were walking to a place, y Jesús comienza a caminar con ellos and Jesus started walking y alongside with them. comienza a hablar con ellos. And he started talking to them. ¿Qué está pasando aquí? What's happening here? ¿Quién se murió aquí? Who died here? ¿No te enteraste? You didn't realize? Y comienzan la historia So the story begins. y siguen con Jesús. And they keep going with Jesus. Llegan a un lugar They arrive to a place. y ellos se sintieron cómodos con Jesús. And they feel comfortable with Jesus. Porque Jesús le hablaba, Jesús es la palabra. Because Jesus is the Word. Él es el verbo. He's the verb. Y como necesitamos el verbo para It el says despertar, we need the verb to be awakened. así que ellos se sentían cómodos. So they feel really comfortable Le dijeron, around quédate him. con nosotros esta noche, quédate. And they told him, stay with us tonight. Una gotica bajito, algo más abajo. De nada, por favor, mucho, de nada abajo. Y quiero más cuerda, por favor. Sube las cuerdas. Sube las cuerdas. Ok. Ok. Quiero que me preste mucha atención. I want you to place close attention to me. Mire usted, Look at this. lo invitaron a quedarse. They invite him to stay Y cuando over. Jesús And when Jesus compartió el pan con ellos, shared the bread with them, dice que sus ojos fueron abiertos it says that their eyes were y open. que ellos se dieron cuenta de que era Jesús. And that they realized that it was Jesus with them. Pero cuando vieron que era Jesús, But when they saw that it was Jesus, aquí viene lo que más me encanta, here comes the part that I like the most. se les desapareció de su vista, He disappeared. Jesus disappeared. se les escondió. And he hid. La pregunta es, The ¿por question qué? is, why? Todavía puedo preguntarlo aquí I can still ask it here, y sé que no me van a responder. and I know that you're not going to Así know que the answer. voy a evitarme el tiempo y voy a respondérselo yo mismo. So I'm going to give you the answer for a lack of time. ¿Por qué se le desapareció? Why did Jesus disappear? Porque lo que estaban mirando ellos Because what they were seeing era el Espíritu. was the Spirit. Cuando participaron del pan, When they took part of the bread, ¿qué? ¿Eres tú, they realized, what? It's you? maestro? Teacher. ¡Chum! And he disappears. Y entonces Jesús los dejó en la carne. Then Jesus left them in the flesh. Pero ahora con los ojos del Espíritu abiertos. But now with their spiritual eyes open, Es curioso, it's very curious. porque yo weird. puedo estar con Jesús Because I could be able to be with y Jesús Jesus, puede estar caminando conmigo and Jesus could be walking alongside toda la with vida me cristiana all my Christian life, y yo nunca verlo en el Espíritu. and I will not be able to see him in the Spirit. Así que si eso es lo que me está pasando a mí, So if that's what's happening to me now, si no estoy mirando ángeles, if I'm not seeing angels, si no estoy mirando mucho más allá de lo que mis ojos naturales if I'm ven, not seeing far more than my natural eyes, si cuando a la iglesia viene una mujer con el vestido ceñido al cuerpo if when a lady comes to church with a y very estoy mirando más el vestido
opened dressed, and I'm looking at her dress more. Hombres, Men, jueces. judges. Entonces es que me estoy perdiendo la mejor parte. Then that means I'm missing out on the best part. Porque usted no es un cuerpo. Because you are not a body. Usted es un espíritu. You're a spirit. Su carne Your flesh es la prueba que Dios le ha puesto. is the test that God has been giving you. Su carne Your flesh tiene ojos. has eyes. El espíritu The spirit también. also has eyes. Así que necesito del pan, So I need of no del pan de esta the tierra, bread, not the bread of this earth, sino el pan de mi Padre, but the bread of my Father. para que yo pueda ver So I am able to see en el espíritu in the spirit, y deje de ver en mi carne. and I stop seeing in my flesh. Siempre hubo un velo, siempre hubo un velo. There has always been a veil. Estaba en el templo They were in the temple, del Antiguo Testamento in the Old Testament, y ahora está en el del Nuevo Testamento. and now it's in the New Así Testament. que cuando el velo de la carne se sube, So when the veil of the flesh goes up, el velo del espíritu te the, cubre. the veil of the spirit reveals. Y cuando el velo de la carne baja, And when the veil of the flesh comes down, el velo, the veil, el telón del espíritu the one of the spirit, se levanta is lifted up. y puedo ver. And I'm able to see. Esto no solo le pasó a los creyentes de por allá por Israel el día de hoy. This did not happen to the believers of Israel today. Mire, también le pasó al siervo de Eliseo. It also happened to Elijah's Dice servant. que estaban rodeados. It said that they were surrounded. Quiero que me pongan los textos por favor un segundo. Dice que estaban rodeados. They were surrounded. Estaban rodeados del enemigo. They were surrounded by the enemy. Dice que se levanta el siervo. So the servant wakes up. No sé cuántos se han levantado alguna vez I don't know how many of you have come up. y se han levantado con un problema terrible. They wake up in the morning and you have a Que horrible no problem. sabe qué hacer. And you don't know what to do. ¿Cuántos se han levantado con algo que How tú many have sabes woken up with something que that you por know mucho que tú hagas no vas a hacer nada? that no matter what you do, nothing's gonna Vaya, be son esos resolved? tiempos en que tú dices, si no haces algo aquí no pasa nada. Are those times where you say to God, if you don't do something, nothing's gonna happen here. Bueno, eso le pasó al siervo de Eliseo. So that happens to Elijah's servant. Eliseo era el hombre que hacía flotar al hierro en el agua. Elijah was a man that made the iron float in the water. El hombre de la doble unción. He had a double anointing. Si Elías hizo cosas, If Elijah did things, Eliseo hizo más. Elisha did more. Así que este que andaba con Eliseo, So this one that was with Elijah, créanme que no era cualquiera. believe me, it was not any person. Así que si alguien no ve, So if somebody doesn't see, dile a tu vecino, todavía no eres cualquiera, no Tell your neighbor, te asustes. you're not just Dile, anybody. si no ves ángeles, If you don't see angels, recuerda por dónde empezó este. remember how this person Él te started. dijo que tú tienes mucho precio. He told you that you have a lot, you're worth a lot. Tú no eres igual a nadie. You're not like anybody else. Tú eres especial. You are special. A lo mejor no ves un poquito, pero eso se cura. Maybe Tiene cura. you have cure. Sí, sí, Dios, You're fixable. si no tuviera cura, no estuviera yo hablando aquí ahora. If you weren't fixable, I would not be speaking here right now. Tiene remedio. There is a cure. ¿Cómo ver en el espíritu And how to be able to see in the la spirit. actividad demoníaca? The demonic activity. Los ángeles. The angels. ¿Cómo ver en el espíritu How to be able to see in the spirit. lo que me está esperando What's waiting for me. cuando alguien miente? When someone lies. ¿Cómo discernir los espíritus? How to discern the spirits. ¿Cómo orar menos y recibir más? How to pray less and receive more. When I say pray here, Ok, 2, 3.
Así que vas a ver lo que otros no ven. So you're going to be able to see what others are able to not see. El siervo de Eliseo. Elijah's servant. ¿De Elías? Estoy hablando de We're talking about Isaías. No, el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo. Estaban rodeados. the servant of Elisha. They were surrounded. Y el hombre dice que tuvo temor. And the man said that he was Y le dijo, fearful. ¿qué hacemos? And he said, what should we do? Y mire lo que hizo Eliseo. And look what Elisha did. Padre, Father, yo te pido I ask of you que abras los ojos that you will open the eyes para que él pueda ver so that he could see lo que yo estoy mirando. what I am seeing. Cuando hizo esto, When he did this, el telón the veil de la carne del siervo se bajó. of the flesh of the servant came down. No veo al enemigo ahora. I don't see the enemy anymore. ¿Qué es lo que ves? What do you see? El ejército de Dios I see chariots from God, está rodeando a nuestro ejército, and is al ejército surrounded enemigo. our army. Surrounded the army of the Y enemy. todo no quedó ahí, And it did not end there. porque Eliseo dijo, ¿ahora qué hago con estos? Because Elisha said, what do I do with this now? ¿Qué hago con el enemigo? What do I do with the enemy? Se aproxima una batalla. The battle's coming. ¿Y sabe lo que hizo el profeta? And you know what the prophet did? Señor, He said, Lord, ciega los ojos del enemigo. blind the eyes of the enemy. Y eso es curioso a mi espíritu. And that is very curious to my spirit. No mandó a matarlos. He did not send them out to get Los killed. ángeles podían sacar su espada y destrozarlos. The angels could pull out their sword and shut them Y no lo down. hizo. And did not do it. Es curiosa la oración, It is very curious, his porque prayer, estaba asociada a los ojos because it was associated with de the la carne eyes of the flesh y del espíritu. and the spirit. No veo al profeta I do not see the prophet haciendo una oración de intercesión. doing a prayer of intercession De una hora. of an hour. No dice que habló en lenguas. It didn't say that he spoke in tongues. Shokoto. No dice que cerró los ojos. It didn't say that he closed his eyes Tocochorro, bro, shetaraba, shetar, barraba, Padre, a tu el enemigo. and yelling it out and crying out to kill the enemy. Lo ato, Señor, lo I ato. bind it, Lord. I bind ¿A it. cuánto le gusta atar demonios? How many like to bind up demons? Atar demonios es bueno, Binding demons is good porque eso prueba tu carne. Estás en la carne. because that Átalos. tests your flesh, that you bind them up. Pero Jesús nunca intercedió por el ladrón de Judas y el traidor que estaba a su lado. But then Jesus did not do that to the traitor that was crucified next to him. La oración que hizo The prayer that he said fue de perdón was about forgiveness y de amor. and love. No le estorbaba. It was not in his way. Estaba tan cerca de él. He was so close to him. Algunos Many le molestan los pecadores. are bothered by sinners. Y los hermanos disparatados que andan por aquí, que siempre están en And la iglesia. those brothers are kind of scattered around in the church. Y Jesús estaba al lado de un ladrón, And Jesus was right next to a thief, de uno que lo iba a entregar a él, un asesino, of a murderer that was going to turn him in, de un suicida. of a suicidal person. Él cargaba el espíritu de suicidio, era ladrón, carried suicida, The spirit traidor, of suicide. He was suicidal. He was a traitor, hipócrita. murderer, a Porque hypocrite. darle un beso a alguien Because to kiss someone sin amarlo, without loving them, eso es hipocresía. that's hypocrisy. Dije algo en el espíritu, pero solo aquellos recibieron. I said something in the spirit, but only Así a que- few received it. Él no lo echó, So Jesus did not despise him. no le molestó. He was not bothered by it. Déjalo. He just said, let him. ¿Quién soy yo para arrancarlo? Who am I to tear them down? Que lo arranque mi Padre. Let my Father deal with him. Yo no he venido a juicio, I did not come to judge. y si yo juzgo, And if I mi judge, juicio es bueno.
My judgment is good. Porque no estoy hablando de mí, Because I'm not speaking of myself, sino del que me envió. but of he that sent Y me. el que me envió And he that sent me es recibido is received a través de mí. through me. Todo el Everything. que no me recibe a mí, Everyone that does not receive me no recibe al verbo. does not receive the Y verb. el que no recibe al verbo, And he that does not receive the no verb recibe a mi Padre. does not receive my Father. Y literalmente And literally, estoy hablando de mí. I am speaking of me. Léalo, está escrito. Read it, it's written. Sin embargo, entiendo But I do understand que nadie that no one puede hacerse pasar por Dios. could pretend or act like God. Dios es Dios God is God, y nunca seremos iguales a Dios. and we will never be like him. Jamás. Never. Bueno, si alguien quiere ser igual a Dios, tiene su... If anybody wants to be like God, Dile a tu vecino, hay una prueba. tell your neighbor there's a La trial, prueba de la carne. a test of the flesh. Dios nos creó, God created us nos puso en una tierra llena de pecado and placed us on earth y full nos of trajo sins. con los ojos de pecado abiertos And he put us down with the eyes para of que sin open, viéramos el pecado de la tierra. so we could be able to see the sins of Y the usted world. se preguntará, ¿por qué? And you ask yourself, why? ¿Por qué? Why? Si Dios no tiene necesidad de demostrar su poder If God doesn't have the need to show a us his través del power pecado. through sin. Dios God no va a aceptar will not accept que ninguna persona for any person con los ojos cerrados with their eyes closed al Espíritu to the Spirit entre a su casa. to enter his house. A su casa To his house, se entra you enter en el Espíritu, in the Spirit, no en la carne. not in the flesh. Ahora tenemos esta contradicción. So now we have this contradiction. Estoy en la carne I'm in the flesh para ser probado. to be tested. Los novios The bridegroom deberían probar a sus novias. should test their bride. Las novias The bride deberían probar a su novio. should test the bridegroom. Después me ve, aparte, yo le voy a enseñar cómo se hace eso. I'm going to show you how to do that later on. Dios lo hace. God does it. Dios prueba a la novia God tests the bride porque no se va a casar con ninguna cualquiera. because he's not going to marry just anyone. Para eso es la prueba. That's what the test is La for. vida es una prueba. Life is a test. La vida es la prueba de la carne, Life is the test of the donde flesh, Dios te da a probar where God allows you to taste. para que si te gusta más la carne, So if you like the flesh more, te quedes con ella. you can keep it. Él no tiene problema con eso. He doesn't have a problem with that. La vida es una prueba. Life is a test. Estamos siendo probados. We are being tested. El ayuno Fasting hace referencia a la prueba. makes reference to the Cuando test. alguien decide ayunar, When someone decides to lo fast, primero que hace the first thing they es do llamar al diablo. is to call the devil. Cuando el diablo ve que estás ayunando, When the devil sees that you're fasting, él viene a tentarte, he comes to tempt you. viene a He probarte. comes to test you. Prueba Test y ayuno and en fasting la que todos hemos caído. is that the one we're all Que fallen levante la into. mano. ¿Qué persona no ha caído en esta tierra y como creyente? Que Lift up levante, the hand- lift que up your hand, levante everybody su who has mano. not fallen. No puede levantar su mano. On this earth, Porque por mucho que usted ame a Dios, because the more you love God, usted tiene que haber probado el pecado. you have to be able to test sin. Ahora hay una gran diferencia. There's a great difference Porque yo no podía entender por qué because I'm not going to be able to understand. ahora tiene sentido con lo de los ojos en el espíritu y la carne. And now it has a sense with the spirit and with the eyes and the flesh. Mire para acá, mire para acá. Look over here. Los discípulos, The disciples, antes de que Jesús compartiera el pan con ellos, before Jesus shared bread with them, estuvieron 3 años con ellos. they were 3 years together. Atrapan a Jesús. And they trapped ¿Y Jesus. qué hacen ellos?
And what do? Tienen miedo. They're afraid. Tienen miedo. They're afraid. El que venga el Espíritu He that sees in the Spirit no tiene miedo. is fearless. Lo hizo el profeta. The prophet did it. El siervo tenía miedo The servant was porque afraid estaba en la carne. because he was in the flesh. Así que lo dejan solo. So they leave him by himself, Y Pedro Jesus. And Peter peca. commits sin. Y los demás And the others, pecan. they committed sin. Lo negaron. They deny him. Ahora, cuando sus abiertos los ojos, Now with their eyes being open, entonces, then de repente, suddenly ellos quieren dar su vida. they want to give up their life. De repente, Suddenly ellos dicen, they say, no quiero nada de aquí. I don't want anything from you. No quiero nada. I don't want anything. ¿Tú ves que hay tantos hombres que quieren fama? Do you see all these people that want fame Y que ellos no pueden sentirse bien and that they don't feel right si no están frente a una gran multitud. if they're in front of a great multitude? ¿Sabía usted que el que ve en el Espíritu Did you know that he that sees in the se Spirit, siente mejor a solas que cuando está en la congregación? they feel better alone than when they're in the congregation? Pero cuando tu velo es levantado, But when your veil is lifted up, entonces dices, then you say, ¿qué es la fama? what is fame? ¿A quién le importa? I don't care for it. ¿Podrá la fama salvarme? Can fame save me? Voy a entrar un poquito más profundo ahora. I'm going to go really deep on this. Dios sana al enfermo. God heals the sick, Incluso including usa a personas que no han visto en el Espíritu he uses people that have not seen in the Spirit para sanar to heal a los que están enfermos. those that are sick. Hay personas que reciben milagros, There's people that receive miracles, nunca han visto a Dios and they never seen God, y reciben milagros. and they receive a miracle. Usted dirá, ¿por qué? You will say, why? Diga, la prueba de la carne. You will say, the test of the Diga, flesh. la prueba de la carne. The test of the flesh. Estamos siendo probados. We are being tested. Ahora, el que ve en el Espíritu, So now he that sees in the Spirit, todo se vuelve al revés. everything turns upside down. Todo se vuelve al revés. Everything turns upside down. Dejas de diezmar, You stop tithing, pero para darlo todo. but to give it all. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Y no es que lo des todo, And it's not that you give it all. es que estés dispuesto a darlo todo. It's that you're willing to give it all. No se trata de que pequemos o no pequemos. It's not about whether we sin or not. Se trata de qué pasa cuando pequemos. It's about what happens when we commit sin. Todos vamos a seguir pecando. We're all going to keep on No sinning. importa cuán santo tú seas. It doesn't matter how holy you Estás en are. la prueba de la carne. You're in the test of your flesh. Y no se te va a hacer quitar esta prueba And this test will not be removed hasta que Él no venga until he comes. por aquellos But those que estando en la carne that being in the flesh, no vean conforme a la they carne, don't see according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Aquellas personas Those people que ven lo que otros no ven. that are able to see what others cannot. Yo le he llamado I have called it fe plus, faith plus. fe más. Faith plus. Porque la fe normal Because normal faith es ciega, is blind, pero la fe but faith que es para vida eterna that is for eternal life tiene algo más. has something more. Tiene algo más. Has something more. Y en esa fe And in that faith es donde yo veo, is where I'm able to see, discierno,
discern lo que otros no ven. what others cannot see. Y ahora, And now, nada nothing de esta tierra, from this world, nada nothing me interesa. gets my interest. ¿A usted le gusta vivir como un pobre? Do you like to live like a poor person? La pobreza es del diablo. Poverty is from the devil. Pero yo no predico la prosperidad. But I don't preach prosperity. Yo predico a Cristo. I preach Christ. Él es el que prospera. He is the one that prospers. No es el diezmo. It's not Es tithing. Cristo. It's Christ. Es Cristo. It's Christ. Cristo te prospera. Christ prospers you. No es el diezmo. It's not tithing. El diezmo Tithing me hace makes me un fariseo. Fariseo. Tithing makes me a Pharisee. Es por eso que alguien dijo por ahí, el que no diezma That's why somebody said he that doesn't no le llega ni tithe a los tobillos a los fariseos. is not even close to a Pharisee. Pero yo estoy hablando de algo que la gente no puede comprender. But I'm talking about something that people cannot Cómo understand. darlo todo. How to give it all. Cómo estar dispuesto a lo que sea. How to be willing to do anything. Cómo estar What it dispuesto. takes. How to be ready. Estoy hablando de un espíritu I'm talking about a que spirit se mete dentro del hombre. that gets inside men. Cuando el hombre comienza a amar, When man starts to love, cuando el hombre comienza a amar, when man starts to love, Dios comienza a proveer de un espíritu al hombre. God starts to providing of a spirit to Y men. ese espíritu And that spirit es el que hace is the one that makes que el hombre comience a despreciar el pecado, for men to start a despising sin, despreciar su vida, to despise his life, a despreciar sus metas, to despise his a goals, despreciar todo. and despise it all. No es de la noche a la It's mañana. not from morning to Es un it's not proceso. from one day to the next. It's a Es un process. proceso. It's a process. Yo siento que algo se está muriendo dentro de mí. I feel like something is dying inside of me. Entro en ayuno I enter into a fast y no puedo vencer. and I cannot conquer. Viene el diablo, The devil comes me tienta and it y caigo. tempts me and I Y fall. digo, ¿por qué caigo? And I say, why did I fall? Dios dice, And God says, ¿te gusta? do you like it? Digo, no. And I say, no. Y lo desprecio. And I despise it. ¿Ve qué distinto? You see how different it is? Porque el que practica el pecado Because he that practices sin lo ama, loves the sin. se esconde para hacerlo, And they hide to do it. lo disfruta. They enjoy it. El que peca He that sins disfruta el pecado, enjoys a committing sin. diferencia And a difference de aquel of the one que lo desprecia that despises it. y que reconoce y dice, And that recognizes and says, yo no he sido creado para esto, I was not created for this. no he sido creado para I esto. was not created for this. La tierra está sujeta a maldición. The earth is subject to curse. Si usted quiere la maldición, If you want the curse, nadie no one tiene el derecho a juzgarlo a usted. has the right to judge you. Usted es único. You are unique. Usted puede escoger la vida que usted quiera You can choose the life that you like y pensar lo que usted quiera and to think what you like y hacer lo que usted quiera, and to do what you like, siempre y cuando no le haga daño a otros. as long as you don't hurt other people. ¿Que usted quiere ser un burrito? Do you want to become a donkey? Sea un burrito. Become one. Hay gente que quiere ya que se percibe como un edificio, sea un edificio. There's people that believe that they're a building. ¿Quieres cambiar de sexo? Cambia. Continue on. Do you want to No vamos a dejar de amarte por eso. change sex? We're not going to stop loving you because Estamos of aquí that. para creer y amar. We are here to love, to believe Usted and to love. escoja lo que usted quiere. And you can choose what you like. Nadie tiene el derecho a atropellarlo ni a matarlo a usted. Nobody has the right to run you over to kill you. A no ser que usted quiera hacerle daño a otro. Unless you want to hurt Porque others. si usted viene a este lugar Because if you come to this y place quiere contaminar a otros con un pecado, and you want to contaminate others with sin, entonces ahí sí va a tener problema conmigo, no en el amor, sino en la ley. that you're going to have a problem with me, not in love but in law. Porque ya que no entiende el amor, le aplico la ley. Because if you don't understand love, then we're going to apply the law. Para ver si con la ley entiende. Let's see if you understand with the law. Porque ¿acaso no es eso lo que hacen a los asesinos? Isn't that what the murderers do? El asesino tiene deseo de matar. The murderer has Se the access excita to cuando kill. mata. He gets excited when he kills. Los violadores se excitan cuando violan. The rapists, they get excited when they rape. ¿Sé qué hace la ley?
What does the law Les do? cae atrás. They go after them. Tú no puedes violar. You cannot rape. No puedes. You cannot. No puedes matar. You cannot kill. ¿Qué hace la ley? What does the law do? Les cae atrás. They go after them. Los sentencia. And they get sentenced. Todo el que termine viendo Everybody that ends up es porque aprendió a amar. watching is because they learn how to love. Amar a Dios To love God y amar al prójimo. and to love their neighbor. Por lo tanto, Therefore, cuando llegue al cielo, when I go to heaven, aunque haya pecado, even though I committed sin más que usted, more than you, va para el cielo. you go to heaven. Porque lo que salva no es la ley. Because what saves is not the law. ¿Cómo se le llama a Cristo? What do you call Christ? No, uno de los nombres es el Salvador, el que vendría a salvar. Isn't he called a savior, the one ¿Quién that's to salva? come? Who saves? ¿Quién es Cristo? Who is Christ? El Espíritu de amor, The spirit of el love. Verbo, The verb. ese amor por el cual fueron creadas todas las That cosas. love that all things were created. Sin embargo, la pregunta es, But the question is, ¿me deleito en el pecado do I delight myself committing o sin? me deleito en las cosas de Dios? Or do I delight myself in the things of ¿O God? busco Or do I lo seek que es de Dios? what's of God? No la religión. Not religion. Este mundo está lleno de religión, This world is full of de religion. fariseos y saduceos. Of Pharisees and Sadducees. Los fariseos, The Pharisees, los que aman la ley the ones that love the law. y le dicen a las personas que si no se visten así, And they tell people that if they don't dress a certain way, si no hacen este rito, if they don't do this si no ritual, practican esta fiesta if they don't practice this feast, y si no renuncian al dinero, if they don't renounce to money, se van al infierno. they're going to go to hell. Ellos son los fariseos. They're the Pero Pharisees. también están los saduceos. But then we also have the ¿Qué dicen los Sadducees. saduceos? What do the Sadducees do? Los saduceos no tienen ley, The Sadducees don't have a law, pero tampoco tienen a Cristo. but they don't have Christ either. Y ellos dicen, And they aquí can say, te vas a sanar You're going to be healed, y aquí vas a tener mucho dinero. and here you're going to have a lot of money. Dios te trajo para prosperarte. God brought you here to prosper you. Y que yo sepa, ese no es el mensaje de la Escritura. And as far as I know, that's not the message Dios of the nos trajo. scripture. God brought us Porque quiere pasar una eternidad Because contigo He y wants conmigo. to spend an eternity with you and Él with quiere me. vivir con nosotros. He wants to live with us. Él es el amor de los amores. That is the love of Él loves. te ama tanto. He loves you so much. Él te ama He tanto loves you so much que Él se olvida. that He forgets. A veces tengo una necesidad Sometimes I have a need y veo que no me llega nada. and I see that nothing Y comes. que algunas cosas me llegan tarde. And then some things come late. Y le pregunto, Señor, ¿por qué me llegó tarde? And I say, Lord, why did they come late? Es que estaba contigo. It's because I was with you. ¿Qué prefieres? What did you ¿La choose? riqueza o a mí? ¿Qué prefieres? Riches or me? What do you want? Digo, Señor, And I say, Lord, déjalas que me caigan atrás. let them be late. Yo voy tras tu reino. I go after your Él es kingdom. mejor. That is best. Él es más que suficiente. You are more than enough. Así que traigo una palabra de Dios para tu vida. So I have a word of God for your life. ¿Cuántas veces has pecado? How many times have you sinned? Jóvenes, ¿cuántas veces han pecado? Youngsters, how many times have you sinned? La pregunta es, The question is, ¿amas hacerlo? do you love to do it? Cuando terminas de hacerlo, lo desprecias. Or after you're done, you Cuando ves despise que has it? caído, dices, yo no pertenezco a esto. And when you fall into and you get up and you say, I Traigo don't una belong noticia here. para ti. Well, I have news for you. Siempre que te arrepientes, Every time you repent, Dios pone una porción de su espíritu God's put a portion of que His viene y te Spirit trae sanidad. that comes and brings you Y healing. digo que el amor se va acumulando. And I say the love is going to keep on Vuelve a accumulating. intentarlo. Keep trying. ¿Caíste? You've fallen. Vuelve a intentarlo. Try again. Vuelve de nuevo. Do it again. Niégate a la carne. Deny to the No te flesh. complazcas
en ella. Do not rely in the flesh. Salte de ahí. Come out of there. Pelea contra ella. Fight against it. Algunos jóvenes me pueden decir, So many youngsters can ¿cómo say, usted huyó de la masturbación, pastor? how did you run away from Y masturbation, siempre le doy la pastor? misma respuesta. And I always give the same answer. Siempre que caía, Every time I fell, no esperaba un segundo. I did not wait 1 second. Iba rápido a la presencia. Quickly I went to the Porque Él presence. es para los enfermos. Because He's for the Él no es sick. para los sanos. He's not for the those Alguien that are tiene well. que oír esto. Somebody say that they Y hear me this. metí en ayuno. And I went into Me metí en fasting. ayuno. And I went into Y le fasting. decía, yo no soy de And oscuridad. I say, I am not the Yo soy un darkness. hijo de Dios. I am a child of Yo God. soy un hijo de I am Dios. a child of Y God. todos los días. And every Y day, todos los días and every que day caigo, that I fall hablo en in, mi pensamiento. I spoke to my Voy thoughts. allí And I go y le there. digo, yo no pertenezco a este mundo. And I said, I don't belong to this No world. quiero esta carne. I don't want this flesh. Desprecio esta I carne. despise this Me ha flesh. puesto esta prueba And if you place this y trial no on la me, quiero. and I don't want No it. quiero esta carne. I don't want this Quiero flesh. salir aprobado de ella. And I've been tested by it. Anhelo estar contigo. I long to be with you. Anhelo estar contigo. I long to be with you. No te sientas condenado. Do not feel Tienes condemned. que volver a You intentarlo. have to keep trying. ¿Te equivocaste con tu esposa? You made a mistake with your wife. ¿Tienes mal carácter? You have bad Vuelve a character. intentarlo. Keep trying Vino algo a tu vida. and give up your life. Tienes miedo. Do you have fear? Sentiste miedo. You felt Y fear. el miedo te hizo mentir. And fear made you Y lie. el miedo te hizo robar. And fear made you Y steal. el miedo te hizo cómplice. And the fear made Y you tú dices, esto accomplice. no es verdad. And you said, this is a Esto lie. no es para mí. This is not for Si me. haces eso, If you do that, Dios viene y te perdona. God comes Y and pone de su forgives you espíritu en ti. and places His Spirit upon you. Esta generación This es generation para los que han despertado a la conciencia. is for those that are awakened to Todo el que conscience. tiene la conciencia cautiva, Everybody that has their conscience captive, cauterizada, that is captive, no va a poder ver a Dios. are not going to be able to see Pero el God. que despertó a la conciencia But he that is awakened to conscience está listo is ready para despertar al espíritu. to be awakened by the Está Spirit, listo para el espíritu. is ready for the Spirit. Por eso tengo mucha expectativa That's how I have a lot of expectation sobre usted. on you. Mucha expectativa. A lot of expectation. Usted es tan distinto, You are so different, tan precioso. so beautiful. ¿Quién se atrevió a decir que usted era feo? Who dared to say that you were ugly? Pastor, ¿quién le dijo a usted que usted tenía las orejas grandes? Pastor, who told you that you have big ears? Son perfectas, no he visto ningún. Y me miro y digo, They're perfect. ¿cómo pudiste crear esto? And I asked God, how were you able to create Me this? hago una simple herida en la oreja y se sana. I hurt myself in the ear and it heals quickly. Estamos en la prueba We are in the trial. para ser probados. We are in the test Estamos to be en este tried. lugar para ser probados. We are in this place to be La tried. carne es la prueba. The flesh is the test. Tenemos que escoger We must choose entre la carne between the y flesh sus obras and its o works el reino de los cielos. or the kingdom of heaven. ¿Cómo hago para ver en el espíritu? How do I do it to be able to see in the ¿Cómo hago spirit? para ver lo que otros no ven? How am I able to see what others don't? Comienza con lo pequeño. Start little. Déjame enseñarte algo. Let me teach you something. Cuando yo estoy en casa, When I'm at home, cuando yo estoy descansando, when I'm resting, yo pienso en ti I think of you. y digo, ¿qué estará haciendo ahora? And I'm saying, I wonder what they're doing now. Muy distinto de lo que muchos hacen acerca de mí. Very different to what others do No about me. muchos se acuerdan de mí. Not a whole lot remember ¿Qué me. estará haciendo el pastor ahora? Saying, I wonder what the pastor's doing now. Tengo tantos deseos de que llegue el domingo ya para verlo. I have so much desire to, Si See viniera a him mi on casa, Sunday. yo le preparara un banquete. if he came to my house, I will prepare a feast. Entonces yo haría un trueque, yo haría algo. And I will do something. Prepare something. Yo le daría lo de este mundo I will give it of this world
y Él me traería una comida mejor, And he will give me a better la food. cual yo no puedo comprar The one I cannot buy. porque no tengo cómo. Because I don't have the resources No te asustes. to do it. Muchos Don't frighten. muchos me han invitado a cenar Many have invited me to come over for supper, y no he probado nada. and I didn't eat anything. Pequeñas cosas. Small things. ¿No te acuerdas de mí? You don't remember me. ¿No te acuerdas del pobre? You don't remember the poor. ¿No te acuerdas del pequeño? You don't remember the little one, ¿El que te ofendió? the one that offended you. Sí te acuerdas, ese sí. Do you remember that one, don't you? Pero no como yo estoy diciendo ahora. Pero no como yo te estoy diciendo ahora. Not like how I'm Ese saying sí it te acuerdas, now. pero porque quieres matarlo. You do remember that because you want to kill them. ¿Sabes de qué estoy hablando? Do you know what I'm talking about? De un amor con cariño. A love with a lot of love. ¿Con qué cariño recuerdo esto? With what type of love do I ¿Con qué remember this? cariño hago esto? With what kind of love do I do this? Todo lo que hago Everything that I do tiene que traer este cariño, este amor. has to bring out this love Y out of tiene me. que ser verdadero. And it has to be true. Quiero estar contigo. I want to be with you. Quiero estar contigo. I want to be with you. Si no quiero estar contigo, If I don't want to be with ¿cómo you, voy a querer estar con Dios? how am I going to be able to want to be with God? Necesito que desearlo. I need to desire Que eres it. mi hermano. You are my Que brother, compartimos el mismo pan. and we share the same bread. Muchos quisieran de este pan, Many will want from this bread, pero no pueden. but they cannot He dicho partake. cosas I have said things que todavía aquí en este lugar, that's still here in this place. y hablo que la gente lo ve And I'm talking about the people are able to y see no it, lo entiende. and they don't Es understand it. más, ¿sabe lo que hacen con este pan? More so, do you know what they do with this bread? Lo desprecian. They despise it. Pero usted, cuando diga esto, alguien va a aplaudir. When I say this, somebody will clap. Pero usted But you está are aquí. here. Músico a sus lugares, músico a sus lugares. Usted está aquí. You are here. Usted está aquí. You're here. Usted está aquí. You're here. Usted es único. You are unique. Usted es excepcional. You're exceptional. No te pongas a copiar a nadie. Don't try to be like anybody else. Tampoco te escudes en esto para no hacer lo que tienes que hacer. Now, don't hide on this in order to do what you must. Porque hay quien dice, yo soy así. Because there's people that say, this is how I am. No tengo que pedir perdón. I don't have to ask for forgiveness. Porque yo soy así recogidito. Because that's how I No, am. no, Dios nos manda a amar. No, God called us out to Y amar love. es ir y pedir perdón y perdonar. And to love is to go ask Him and ask Dios nos forgiveness manda a amar. and to forgive. God sent ¿Quieres us out to ver? love. ¿Quieres ver? You wanna ¿Quieres see? ver? Aprende a Want to amar. see? Start to love. Aprende a amar. Start to love. Al que ama He that loves todas las cosas. all things. El otro versículo que estaba acá. Mire, no me equivoqué, era Eliseo. Romanos, ahí está, el otro. Sabemos que a los que aman, el otro. Todas las cosas les vienen a bien. And we know that all things work together for good to those who ¿A love quiénes? God. ¿A To quiénes? who? A los que aman. To who that loves. Dice a los que cumplen la ley. Do they say those who fulfill the law? ¿A quiénes? To who? A los que aman. Those that love. A los que aman. Those that A love. los que aman. Those that love. A los que él conoció. Those that He Dele fuerte el knows. aplauso. Give Him a loud clap. Hoy podemos comenzar Today we can start a amar por lo poquito. to love by little. Yo te invito a que te pongas en pie. I want you to get on your feet. Nos vamos de las redes sociales.